5 seconds na lang. 5 seconds na lang. Pagod na yan. Shot! Beast mode! Beast mode! Beast mode! Dalawa. Ayo. Isang gila ka pa. Ay, slide siya. Go! Nakatalo niya. Ayusin mo kasi 45 run house. Wala ako sipa. Go! Oh, lagay ka sa... Casey, lagay mo. Epic. Wala kita nila dyan. Casey, lagay mo sa YouTube. Epic Sparring Part 1, Epic Sparring Part 2, Epic Sparring Part 3. Sabi mo, the most epic sparring in NCAA. Ano? Come on! Uy! The star of the action.